Ayun guys, magluluto ulit tayo ng pananghalian. Bali papaya yan guys. Ating gulay. Papaya, ginatang papaya na may lahok na yan guys, ilalak natin. Sususang. Lilinisin lang natin to guys. Yan guys, nakulo na yung ating papaya. Ito na yung ating pangsaho guys na pinanghibasan. Nalinis na natin guys. Ayun guys, maluluto na yung ating ginataang papaya with suso. Halo natin ito guys. Ang ating pinanghibasan. Ayun guys, konting kulo na lang. Ating aahonin na. At kakain ulit tayo guys. Ayun guys, luto na. Kain na na. Ayun guys, kain na na.